सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 27 डिसेम्बर 2021 दिन सोमवार, पौष मास कृष्णपक्ष धन 12 दिन। आज तिथि और नक्षत्र अष्टमी रात्र 7:32 पर्यंत, हस्त नक्षत्र निशांत 5:10, कन्या चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्यदर्शन 6:20 और सूर्यास्त समय 5:14। आज वृष राशि हाथ चंद्र और आज मिथुन राशि हाथ 12। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 9:06 पर्यंत, दिवा 12:54 ठारू दिवा 3:05 पर्यंत, रात्र 7:53 ठारू रात्र 11:23 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज नड़िया भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष आज आपनको प्रत्येक क्षेत्र में भल परिणाम मिलबार जोग रहुछि। आज आपण प्रत्येक असंभव को संभव करबा परि बल रखिबे। व्यापार क्षेत्र में लाभ होबार आशा रहुछि। आपणकर ऊर्जार स्तर भल रहिबो। किछि महत्वपूर्ण लोकों सहित आपणकर संपर्क हेबो। इंजीनियर के लगी दिनटी अनुकूल। आपणकर चयन सरकारी चाकरी होई पारे। धर्मकर्म रे रुचि बढ़िबो। घर को अचानक अतिथि आसी पारंती। जीवनसाथी के सहित संबंध भल रहिबो। तेबे किछि पुराना कथा को नहीं अल्प चिंतार मध्य रही पारंती। उचित परिश्रम रे आपनको सफलता मिलिबो। लेखन और पठन कार्य रुचि बढ़िबो। कोनोसी नुआ वाहन किनिबा लगी मन बळिबो। अतिथियों पर व्यस्त रहिबे। खाद्य तृप्ति लाभ करिबे। अशांतिर अवसान घटिबो। निज कर्मरु आनंद पाइबे। स्वास्थ्य क्रमशः उन्नति परिलक्षित हेबो। मन प्रसन्न रहिबो। धार्मिक भावन वृद्धि हेबो। मन रे जहाँ भी आशंका कि संकोच रही ताकू छाड़ी दियंतु। आपण सफल रहिबे। सामाजिक प्रतिष्ठार वृद्धि हेबो। जो लोक अविवाहित अछंती सेमानक लगी भल विवाह प्रस्ताव आसीपारे। घर वातावरण भल रहिबो। कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति आपणठारु सहयोग लोड़े। आज आप किसी एपरि कार्य करेंगे जहाँ बहुत दिन चिंता कर आसुले। तेज अचानक सम्मुख को आसुवा कार्य निजक सर्वदा प्रस्तुत रखु एवं आज आप ईर्ष्यार व्यक्ति दूरे रुहतु। कौन भी वाद विवाद दूरे रुहतु। बाकी प्रत्येक क्षेत्र आपण भल ही रहिबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। पड़ोशी सह उत्तम संपर्क बजाय रहिबो। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। व्यवसायी मैंने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोमाता को सबुज घास किंबा शाग बिड़ा खाइबा दिंतु और आज आप लाल रंग को अवॉइड करूँ। यह आपंप शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय आज दिनटी आपको लगी मिलामिशापूर्ण रहिबो। मन विषर्ण रहिबो। ठंडा काश भली किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। से आज आप जिते छोटिया रोगटी हेले तार चिकित्सा करंतु। अवहेला करंतु नहीं। कर्मक्षेत्र समस्त कार्य विलंब संपादन करेंगे। ता सहित गोटे कथार ध्यान रखु कि आज दिन में आपड़ काहरी को भी उद्धार दिंतु नहीं, कारण ता फेर समस्या उपजो। पिला माने अबाध्य हेबे। चिड़चिड़ा स्वभाव संपन्न रहिबे। आज आपको किसी कठिन परिस्थितिर सम्मुखीन होगाक भी पड़ पारे। से आज आप कौन भी बड़ धरणर निष्पत्ति नेबार बंचवाक हेबो। आज किसी एपरि कार्य भी करने को पड़ पारे जहाँ आप स्वप्न भी भावी नथिबे। किसी कार्य अनिच्छा सत्वे निर्वाह करने को बाध्य हेबे। परिवार मध्य किसी अशांति सृष्टि हेबो। कुटुंब हेतुक जंजाल देखादेव। पौत्रिक संपत्ति को नहीं कलह उपजी पारे। आज आप अଯଥା जुक्तितर्क और वाद विवाद दूरे रुहतु, कारण किसी कलहर संभावना बनु अच्छी। से सावधान रुहतु और बाणी मीठापन रखा चेष्टा करूँ। मन में दुख होगा भली किसी खबर शुणा मिल पारे। धैर्यर आवश्यकता उपजीव। कार्यस्थल में कार्यभार वृद्धि पाइब। अଯଥା खर्च बढ़। अर्थ आय जी खर्च भी से किंतु जहाँ भी हो आज आपंकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। धनर अभाव बोध हेबो नहीं। अटकी रही धन फेरी आसवा भली जोग बनु अछि। तेज आज वृष राशि हाथ चंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। जानवाहन चलवा समय सावधान रुहतु। कौन रिस्क ना कार्य आज करूँ ना और जिते दूर संभव आज आप दूरयात्रा निवृत्त रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप नील रंगर वस्त्र धारण करूँ कि नील रंगर कौन गोटे जिनिस दिन जाक निज पाखे रखु एवं आज आप क्या सहित भी कलह बा झगड़ा आदि करूँ ना। यह आपंप शुभ सब्यस्त हो।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଅଫିସର କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନର ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। କିଛି ଆଶା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେଶ କମ୍ ହେବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ, ତେବେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇବେ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରିଦର୍ଶିତା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ହଜିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦିନଯାକ ଉର୍ଜ୍ଜାବାନ ରହିବେ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଧନଲାଭର ଦିନ ହୋଇ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜ୍ଜାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶର ଆଶା ରଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଣି ନେବେ। ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଯିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଶା ମୁତାବକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି କରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଶା ମୁତାବକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି କରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ରହିବେ। ମନ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ଅଧିକ ମନ ବଳିବ। ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। କିଛି ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓଲଟା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀକୁ ଘଷି ସେହି ହାତର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଓ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ନିଜର ବିଚାରକୁ ଲଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ନୂଆ ଉର୍ଜ୍ଜାର ସହିତ କାମ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମନ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରହିବ। ସରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀ, ନୂଆ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି କୌଣସି ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସୌଦା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଓ ସଫଳତା ପାଇବାର ଦିନଟିଏ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଲା ପରି ରହିବ। ଅଫିସରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଭଲ ରହିବ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ୍ ଖୁସିର ଅବସର ମିଳିବ। କାରବାରୀଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ ଓ ଯେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଔଷଧର ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ମନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ପୂଜା ଉପବାସ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ମିଳିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ରହୁଅଛି। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାହାର ଉପକାର କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବାଟ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଭାବିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। କାରବାରୀଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ। କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।
वैवाहिक जीवन भल रहिब। स्वास्थ्य को जगि रखि चलिबे। कर्मक्षेत्र सहज सरल और आनंददायक रहिब। सहकर्मी को सहयोग प्राप्त करिवे। मन में उत्साह रहिब। परिवेश आपनको पई अनुकूल ही रहिब। परिस्थिति लाभप्रद हेब। आय मध्यम धरणर रहिब। जीवनसाथी को सहयोग प्राप्त करिवे। अविवाहित व्यक्ति लगी भल विवाह प्रस्ताव आसीपारे। पड़ोशी संपर्क में सुधार आसिब। व्यवसाय लाभप्रद रहिब। परिश्रमर पूर्णफल प्राप्त करिवे। प्रत्येकटी कार्य उत्साहित जनाजिबे। कौन नुआ ज्ञान लाभ पाई आग्रही जनाजिबे। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करिवे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हेब। धर्मकर्म अधिक मन बलिब। काम प्रति भावना सकारात्मक रहिब। व्यवसायी को त्वरित फैसला लाभप्रद हेब। संपूर्ण दिनटी आज प्रसन्नचित रहिबे। छात्र छात्री मैंने गुरुजन को उपदेश मान चलिबे। कर्मक्षेत्र में आपंकर कार्य प्रशंसा करा कौन से गोटे खुशी खबर शुणा मिल पारे। बंधु मिलन जोग बनुआछि। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सुरखुर संपादन करेंगे। कौन से एक बड़ निर्णय आज आप नहीं पारती। कौन से क्षेत्र में नूतन अभिज्ञता बढ़। देवदर्शन आनंद पाइबे। अधिकार प्रति सचेतन हेबे। स्टूडेंट्स मान लगे आज संपूर्ण दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को गायत्री मंत्र जप करूँ। और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति को जवाब दिंतु ना अर्थ अपमान करूँ ना। यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। एवं शुणु धनुराशि विषय जाना। आपंकर आत्मविश्वास उच्च कौन से नुआ दायित्व अतिशीघ्र मिल पारे। जीवनसाथी तरफ कौन से खुशी खबर प्राप्त हो। व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में भल परिणाम प्राप्त करेंगे। पूर्व समस्या मान दूर होगापी बाट उन्मुक्त हो। ऑफिस रे बड़ अधिकारी मान सहयोग पाइबे। बेकारी को रोजगार सुजोग प्राप्त हो। प्रिय बंधु सहित कौन से मनोरम स्थान को बुलवाक जापारती। स्वास्थ्य सचेतनता वृद्धि पाइब। योग और व्यायाम प्रति रुचि जागृत हो। मन में प्रसन्नता बजाय रहिब। आज निजर मनर कथा को क्या सेयार करपारती। प्रत्येक कार्य सफल रहिबे। निजर क्यारियर को नहीं कौन बड़ निर्णय नहीं पारती। आय भल रहिब। इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। अपराह्न बंधु मिलन जोग रहुछि। अधिक धन अर्जन मन बढ़। आज कौन गोटे लक्ष्य को नहीं उत्सुक रहिबे। कौन अनुभवी व्यक्ति सहयोग आपण लाभकारी सिद्ध हो। दिनटी आपण लगी सब दृष्टि भल ही रहिब। सकारात्मक भाव संपन्न रहिबे। पराक्रम वृद्धि देखा मिल। कौन शुभ खबर प्राप्त हो। व्यवसाय सफलता प्राप्त करेंगे। बंधुओं सहायता पाई खुशी हेबे। चिंताधारा पवित्र और उच्चमान रहिब। भाभी सब काम समय पूरा हेब। शत्रु आपणकर क्षति करने को जिते चेष्टा कले भी किसी क्षति करें ना। आर्थिक पक्ष मजबूत हो। आज आप ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। उन्नति संबंधी उपयोगिकता सामना को आसिब। स्वास्थ्य उत्तम रहिब। उत्साह वृद्धि घटिब और मानसिक प्रसन्नता लाभ करेंगे। व्यापारी मान लगे दिनटी शुभ। छात्र छात्री मैंने गुरुजन निर्देश मान चलिए। परिवार में दीर्घ दिन अशांतिर अवसान घटब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन सी गोटे गचर मूल अल्प जल अर्पण करूँ और से ही वृक्ष को प्रणाम करूँ। और आज आप क्या निजर प्रशंसा करूँ ना। यह आपंपाई शुभ सब्यस्त हो। एवं शुद्ध मकर राशि विषय जाना। कहार परामर्श आपंपाई लाभकारी रहिब। चाकरी कौन कम को नहीं आपंकर प्रशंसा हो। शत्रु और विरोधी मैंने आपंकर सम्मुख में नतमस्तक रहिबे। स्वास्थ्य अपरिवर्तित रहिब। मन प्रफुल्ल और चंचल स्वभाव रहिब। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहिब। दिनटी सकारात्मक भरा रहिबे। गृह में हस खुशी माहौल रहिब। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण हो। महिला माने गृह निपुण हेबे। उच्च मनोभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिब। छात्र छात्री मैंने श्रृंखलित हेबे। आज आपंकर दिमाग में जो विचार आसिब ताहा सफल हेब। पूजा उपवास करेंगे। आज आप कहारी को साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे। पारिवारिक जीवन भल रहिब। स्वामी स्त्री मध्य मधुरता वृद्धि पाइब। प्रियजन सहित मिलन जोग रहुछि। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करेंगे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हो। धर्मकर्म अधिक मन बल। आज आपंकर पत्नी किंबा आपंकर झील आपण लकी सब्यस्त हे। अजना व्यक्ति संपर्क वृद्धि घटब। पारिवारिक जीवन भल रहिब। दिनटी आपण लगी सकारात्मक भाव रहिब। गृह को बंधुआगमन हो। महिला माने गृह निपुण रहिबे। उच्च स्वभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिब। साहस वृद्धि हो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। दिनटी उत्साहपूर्ण रहिब। कौन नुआ क्षेत्र धन मिलवा हेतु आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जीवनसाथी संपर्क मधुर रहिब। व्यवसायी मैंने प्रचुर लाभ पाइबे। अचानक कौन खुशी खबर प्राप्त हो। स्टूडेंट्स मान लगे दिनटी शुभ।
तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे चुटकी लुण नियंतु और से लुण को कौन सी गोटे गचर मूल पकई आसतु एवं आज आप कहारी उपर भी सहजरे भरोसा करूँ ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना आज आप परिवार में कौन सी बड़ परामर्श नहीं आग को बढ़ातु यह आपण लाभप्रद रहा। आज अति शीघ्र कहारी को भी बंध करूँ ना एवं निजर खर्च पर नियंत्रण रखा चेष्टा करूँ। कारोबार में उठाण गणन स्थिति उत्पन्न हो पारे। निजर जीवन साथी सहित कौन सी कथा को नहीं जुक्तितर्क हो पारे तो सावधान रहतु और उभय को बुझा चेष्टा करूँ। मन में विरक्ति भाव देखादेव। कर्मक्षेत्र में अनिच्छा सत्वे कि बाध्यवशत किसी कार्य करने को पड़ पारे। गृह कार्य बाधा उपजिव मोहर पड़ अकार्य करपारती सम्मानहानि घटीपे। से आज आप खराब मित्र और कुसंग ठारू सर्वदा दूरे रुहतु। किसी परिश्रम वृथा हो पाख लोक शत्रुता आचरिवे। कौन सी द्रव्य भांगी हजि कि चोरी हो पारे से सावधान रुहतु। छात्र छात्री मैंने गुरुजन कथा को अवज्ञा कर असुविधार पड़े। व्यवसाय में लाभ कम रहिबो। शारीरिक क्लेश अनुभव करेंगे। दिन सारा व्यस्त रहिबे। तेबे आज दिनटी आपंक धार्मिक रहिबो। धर्मकर्म प्रति मन बढ़िबो। देवदर्शन में शांति पाइबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। धनर अभाव बोध हेबो नाही। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु कहा सहित भी आज जुक्तितर्क आपंक क्षतिकारी सब्यस्त हेबो। सेथिपई आज आपण जुक्तितर्क और वाद विवाद ठारू दूरे रुहतु। कहारी कथार भासी जाई कौन भी निष्पत्ति तुरंत नियंतु नाही। यह द्वारा आपण क्षति पड़ पारती और मानसिक अशांति भोगी पारती। अकारण में निंदा मिल पारे से सावधान रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप हनुमान जी ध्यान करूँ और हनुमान जी को किसी मिठार प्रसाद अर्पण करूँ। और आज आप तरतर हो कौन भी निर्णय नियंतु ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मीन राशि विषय जाना दिनटी आपण लगी प्रसिद्धि और सम्मान वृद्धि आने पर दिनटीए। प्रतियोगितामूलक कौन भी परीक्षा सफल रहे। कौन भी जरूरी काम माता पिता सहयोग प्राप्त कर खुशी हे। नुआ क्षेत्र धनलाभर संभावना रहुअछि। आपन को कौन से महत्वपूर्ण मामलार समाचार प्राप्त हो। छात्र मान लगी दिनटी भल परिश्रम पूर्णफल प्राप्त करेंगे। मन एकाग्र रहिबो। खूब कम समय अधिक पाठ मन रखिपारे। व्यापारी मान लगी दिनटी लाभदानक रहिबो। पड़ रही और फसी रही धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग रहुअछि। शत्रु मान विजय लाभ करेंगे। किछि लोक आपणकर पदांक अनुसरण करेंगे। आज आनंदित रहिबे। किछि विरोधी आज आपणकर सपक्षवादी होइजिबे। व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में आपणकर मान सम्मान और पतियार वृद्धि घटिबो। बंचिबार एक नुआ शैली नुआ कौशल आपण आगे उन्मुक्त हेबो। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिबे सफल रहिबे। कौन भी क्षेत्र में आज आप जहाँ भी इच्छा करेंगे ताहा करेंगे और से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। महिला मान लगी दिनटी भल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। गृह समस्त प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुख शांतिपूर्ण रहिबो। कौन नुआ लोकों सहित मित्रता आपण लगी लाभदायक सिद्ध हेबो। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति भाग्य उज्जवल हेबो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नाही। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेबो। पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हेबो। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति मान प्रतिष्ठा जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो। स्टूडेंट्स पढ़ापढ़ी प्रति अधिक जत्नशील रहिबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप 3 थर निजर पिता नाम नहीं निजर दिन को आरंभ करूँ और आज आप ब्लैक कलर को अवॉइड करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तेज भिडटी किपर लगे जब भल लगी था लाइक टे करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ता आप सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।